Peter had felt astonished por la pesca que Jesús había, por la cantidad de peces que habían encontrado. for the amount of fish that they had caught. Llenaron 2 barcas. They were able to fill the 2 boats. Y el milagro que les impactó a ellos And the miracle that impacted them fue que con obedecer a Cristo was that with obeying the word of Jesus Christ, habían logrado lo que no habían hecho quizás en un año. they had been able to achieve what they hadn't been able to achieve maybe in even a whole year. Cuando a usted y a mí me llamó el Señor, When you and I were called by the Lord, no se nos dijo He didn't say to us, los obstáculos que íbamos a enfrentar en el camino, He didn't tell us about the obstacles that we will find in the path. pero a medida que vamos caminando, But as we are walking, nos damos cuenta we begin to understand and realize que el enemigo trae duda that the enemy brings things such as doubt de ese llamado, of what we've been called to do. pero el llamado es irrevocable, But that call of God is untakeable, porque al que Jesús llama, because who Jesus calls, lo capacita, He also gives capacity. y nunca dejará Cristo And Jesus will never leave. que nosotros hagamos algo Jesus will never let us do something sin la voluntad de Él. if it's not His will. En ese momento, In this moment, cuando las 2 barcas when the 2 boats vienen hacia afuera, were coming from the outside of the sea, en el versículo 11 Jesús dice, in verse 11, Jesus said, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. so when they had brought their boats to land, they forsook all and followed Him. ¿Por qué dejaron las barcas? Why did they leave the boats behind? Quizá usted tenía un buen trabajo, Maybe you had a great job. quizá estaba en una buena posición, Maybe you were in a powerful position. pero cuando el Espíritu Santo tocó su vida, But when the Holy Spirit touched your life, tuvimos que dejar cosas you had to leave things behind que para nosotros no era fácil. that for us is not easy. Pero al ver la necesidad de las almas, But when we begin to see the need of the souls, Cristo se acercó a usted Jesus came to you. y se está acercando a las And naciones, He is coming to all nations, levantando hombres y mujeres. lifting men and women up. ¿Por qué? Why? Si yo me siento, If I sit down, Cristo levantará a otro. Jesus will find somebody to lift up. Pero hoy But today, pensemos, we need to think, ¿puede usar Cristo mi barca? can Jesus use my boat? La respuesta es sí. The answer is yes. Le voy a comentar un poco de la fe del apóstol Pedro. I want to talk a little bit about the faith of the Apostle Peter. Le comento que Jesús tenía 3 grupos de 4 personas. I was telling you guys that Jesus had 3 groups of 4 people. El grupo número 1 era dirigido por el apóstol Pedro. The first group was managed by the Apostle Peter. En ese grupo era Andrés, Jacobo y Juan. And that group was Andrés, Jacobo y Juan. James, John, Andrés, Jacobo, Jacob, ¿no era? no, it's James. Jane y Juan, grupo número 1. ¿Por qué Jesús tiene 3 grupos? Why did Jesus have 3 groups? El grupo número 1 era el que estaba siempre más cerca de él. Because there was one group that was always closer to him. Y fue este número 1 que le dijo a Jesús, And it was this first group that Jesus said, ¿quién dice la gente que soy yo? who do the people say I am? Y Jesús And Jesus, escucha de Simón Pedro he heard Simon Peter say la palabra revelada de Dios that the word that was revealed to him by God, que le dijo, he said, tú eres you are Jesús, Jesus, el Hijo del Dios Altísimo. the Son of the Almighty God. ¿Por qué Pedro sobresalió en ese momento? Why was Peter the one who said that?
Porque se lo reveló el Padre. because it was revealed to him by the Lord. Porque Pedro ya había cambiado Because Peter had been changed, sus actitudes, his attitude had changed, sus acciones. his actions had changed. Dice, voy a darle un poquito de lectura en esta parte. I want to explain a little bit more about this part. Este grupo número 1 sugiere This group that was with him, que a un grupo pequeño de 12 that in the group of 12, es demasiado grande it was too big para que una persona tenga una relación estrecha con ellos, con that cada someone uno. could have a very, very close relationship with someone. Jesús podía tenerlos a todos juntos y enseñarles lo mismo a todos, Jesus can have everyone together and teach everybody the same thing, pero no todos tenemos la misma capacidad. but not all of us have the same capacity to understand. Si Jesús tenía un grupo número 1 de lo que tenía más cerca de So if ellos, Jesus had a group that was closer to him, si usted se da cuenta en la palabra que dice santo, 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 if you understand the word that says holy, 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 3 personas o 3 veces, 3 times, porque Él es santo. because he is holy. Y está pidiendo de la iglesia And he is asking the church santidad to live in a holiness, Jehová. live in holiness before the Lord. Si nosotros no podemos con un pueblo de 12 personas, So if we're not able with people of 12 people, Cristo ha puesto alrededor nuestro gente Jesus has put around us people que se dejan guiar por el Espíritu Santo. that are guided by the Holy Spirit. Número 1, Number 1, el pastor. the pastor. Número 2, el ministerio. Number 2, the ministry. Y número 3, el pueblo. Number 3, the people of the church. 3 grupos. 3 groups. El tiempo que una persona necesita del pastorado, The time that someone needs to be a pastor, quizás hay otras necesidades que suplir. maybe there are many different needs to meet. Pero Cristo But Jesus no veía de menos a los otros 2 grupos. didn't look any less to the others. Y muchas veces dentro del cuerpo de Cristo, But many times within the same people of the Lord, el enemigo le dice, the enemy says, no te toman en cuenta. the enemy says to some of the people in the church, oh, they don't care about you. Pero en esta tarde, But in this afternoon, el Espíritu Santo dará en cada uno de nosotros. the Holy Spirit will come to each and every person Y Él ha puesto en cada uno de nosotros because he has given every single person las personas que trabajarán the people that will be able to rise up and work voluntariamente. willingly, Porque todos trabajamos because we all work para el Rey de Reyes for the King of Kings y Señor de and Señores. Lord of Lords. No trabajamos para el hombre. We aren't doing work for another man. Y Él He nos llamó has called us, y nosotros creímos por fe. and we believe by faith that he has called us. Pero veo una palabra There's a word que Cristo le cambió el nombre a Simón Pedro. that Jesus changed Peter's name. En San Juan 1:40 In John 1:40, versículo 41, versículo 40 dice, verse 40 says, John 1:40, Andrés, hermano de Simón Pedro, Andrew, Simon Peter's brother, era uno de los 12 que habían oído a Juan he was one of the 12 who had heard John speak y habían seguido a Jesús. and followed him. Versículo 41. Verse 41, Este halló primero a su hermano Simón he found first his own brother Simon y le dijo, and said to him, hemos hallado al Mesías, we have found the Messiah, que traducido es el Cristo. which is translated the Christ. Juan les dijo a sus discípulos, John told his disciples, he aquí el Cordero. here is the Lamb, Cuando Juan the Lamb of escucha God. When John hears de Jesús, about Jesus, le siguen. they follow him. Y una pregunta que Jesús les dijo fue, And one of the questions that Jesus said was, ¿qué buscáis? what are you looking for? Dejaron a su líder, a Juan el Bautista.
The disciples of one had left him y siguieron a to Jesús. follow Jesus Porque ellos querían ver because they wanted to see dónde dormía Jesús. where Jesus slept. Y Jesús les dijo, And Jesus told them, ven y ven. come and look. Cuando dice el versículo 42, In the verse 42, Andrés trajo a Juan, Andrés trajo a Simón Pedro. Andrew brought Simon Peter, Dice versículo 42, y le trajo a Jesús. and he brought him to Jesus. Y mirándole Jesús dijo, Now when Jesus looked at him, he said, ¿por qué Jesús usó primero el primer nombre? why did Jesus just say the first name? Porque todos tenemos dos nombres. Because most of us have more than one name, two names. Pero Jesús le dijo, But Jesus said, Simón, hijo de Jonás, you are Simon, the son of Jonah. tú serás llamado Cefas, You shall be called Cephas, que quiere decir Pedro. which is translated a stone. Por eso en aquel día, That's why in that day, cuando nos presentemos delante del Señor, the day when we present ourselves before the Lord, Él nos llamará por el nombre que Él nos ha dado. He's going to call us by the name that He's given to us. Desde el momento que llama a Pedro From the moment that He has the calling of Peter para usar su barca, to use his boat, ahora Simón Pedro now Simon Peter anda con Jesús is with Jesus, y ve los milagros. and he's seen the miracles that are happening. Ahora vamos al capítulo 8, Let's go to chapter 8, versículo 22. verse 22. Aleluya. Versículo 22 dice, aconteció un día que entró Jesús en una barca con sus discípulos. Sí, Lucas. It's Luke chapter 8. Ay, gracias, hermano. Verse 22. Amén. Lucas 8:22. Luke 8, 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Now it happened on a certain day that he got into a boat with his disciples. Y les dijo, pasemos al otro lado del lago. And he said to them, let us cross over to the other side of the lake. Y partieron. And they launched out. Ahora ya Cristo no está usando la misma barca de Pedro. Now Jesus is not using the same boat of Peter. Está usando otra. He's using another one. ¿Por qué fue a otra? ¿Por qué le dijo, pasemos al otro lado? Why did he say, let's go to the other side of the lake? Porque ya había suplido una necesidad ahí. Because he had already met the needs on that side. Y ya era necesario And it was necessary llevar la palabra to take the word a otro lugar. to another place. Pero como el enemigo escucha But even as the enemy listens, cuáles son los propósitos de Dios en usted, listening to what God's purpose is for your life, cómo el enemigo se mueve the enemy starts to try and move para obstaculizar los propósitos de Dios. to put obstacles in front of what God wants to do in your life. Cuando nosotros le decimos a Dios, When we said to the Lord, Dios, God, en tu nombre iré, in your name I will go. pondré mis manos sobre los enfermos, I will put my hands over the sick, y tú conoces la necesidad de cada uno. and they'll be healed because you know the need of every person. El diablo escuchó cuando Jesús dijo, And the enemy heard when Jesus was saying, pasemos al otro lado. let's go to the other side of the lake. Y dice el versículo 23, And in verse 23 it says, pero mientras navegaban, but as they sailed, él se durmió. he fell asleep. Se desencadenó And then came una tempestad de viento a windstorm, and a windstorm came down on the en el lake. lago. ¿Qué es lo que el enemigo quiso impedir? What was the enemy trying to do?
impedir la salvación de del otro lado. He was trying to keep the plan of salvation from going to the other side of the lake. Cuando nosotros decimos vamos a otra ciudad, When we say, let's go to another city, los movemos, we move, número uno, number one, por fe. by faith. Número dos, Number two, vamos en obediencia. we move in obedience. Pero el enemigo escuchó But the enemy heard, y dijo, ellos me pertenecen a mí. and he says, no, I'm going to take them, they're mine, Como nosotros pertenecíamos al enemigo just as we were without Christ before por el pecado. because of sin. Pero cuando Cristo vino, But when Jesus came, usó no una barca. he used a boat. ¿Cómo llegó el evangelio a usted y a mi vida? How did the gospel come to you and I? Fue cuando una persona le dijo, escuchó la voz del Espíritu Santo It was when somebody listened to the voice of the Holy Spirit and obeyed. y le dijo, ve a ese hombre o a esa When the mujer. Holy Spirit guided him and said, go to that man, go to that woman, Allí nos convertimos that's when we were able to be converted, en una barca, just like they were in the boat, simbólicamente. speaking symbolically. Ahora, Now, Jesús nos está diciendo, Jesus is saying to us, hay una tormenta. there's coming a storm, Mientras muchos duermen, and while many people are asleep, el enemigo está haciendo desastres, the enemy is doing a disastrous work, llevando muchísimas almas. trying to take many souls. Ejemplo número uno, One example, las